Mayong gabi sa tanan. Mayong gabi sa tanan nga naa sa virtual. Mayong gabi nga tanan nga naa sa YouTube. Ang Dios magpanalangin kanato ug ang Dios magahatag kanato og kalipay kanunay taliwala sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Maghatag ang Ginoo kalipay kay dili man adali nga magkalipay kung naata sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen. Kamo nga naa sa YouTube nga nagasubaybay, nagasubscribe, may the Lord bless you and keep you, and may the Lord encourage us always para makapadayon ta sa atong pagpangalagad, makapadayon ta sa ato ang pagsimba, makapadayon ta sa ato ang pagkinabuhi nga makapahimuot sa Ginoo. So kitang tanan, I am blessed, I am anointed, highly favored, healthy and strong. I will not die. I will live and declares the works of the Lord. So ablihan nato atong Biblia sa Mateo chapter 5 verse 16. Mateo chapter 5 verse 16. Kita ninyo? Mateo chapter 5 verse 16, busa ipadanag gayud ang inyong kahayag at ubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug magdaig sila sa inyong amahan nga atoa sa langit. Let your light shine before men so that they may see our good works and glorify our Father who art in heaven. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang pulong. Ginoong Dios, salamat amahan nga balaan. Nga padayon ka Ginoong Dios nga magapamuhat, padayon ka nga magahatag og kaalam ug kahibalo sa tanan nga naa karon nagaapil, naga-join sa virtual worship og sa tanan nga nagasubaybay, nagasubscribe sa Ladder to Heaven TV. Continue Lord to touch them, to endow them wisdom and understanding in Jesus name. Og padayon ka Ginoo nga magahatag kanila sa kalipay ug kadasig. Lord God, aron ang ilang pagpangalagad, ang among pagpangalagad Ginoo, dili mahimong masayang. Salamat amahan nga balaan, tabangi mi Lord nga mahimo ming mabag-o, tabangi mi nga mahimo ming malig-on sa pagtuo. In Jesus mighty name, amen and amen. Palakpakan nato atong Ginoo. So atong isgutan karong gabi una ang word title, tema, believing and living with the Lord. Believing and living with the Lord. Pagtuo ug pagkinabuhi kauban ang Ginoo. So dinhi gipadayag sa Ginoo sa atoa sa tanan nga naay pagtuo nga gikinahanglan nga magkinabuhi kita kauban si Jesus. Ngano man kay mahimong kawang ang ato ang pagtuo kung dili nato kinabuhion o dili ta magpuyo nga kauban nato ang Ginoo. Timan pag nag-ingon siya, let your light shine. Let your light shine so that they may see your good works. So kinsa ning light nga pasidlakon nato sa atong kaugalingon para makita ang maayong buhat. Okay, walay lain nga kahayag nato nga atong nabatonan nga matud pa ni Jesus Christ, I am the light of the world. So si Jesus Christ ang kahayag sa kalibutan. Kung si Jesus Christ naa sa atong kasing-kasing, mahimo pud tang kahayag sa kalibutan pinaagi kang Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So kinahanglan nga si Jesus Christ mudanag sa atong kinabuhi para makitaan sa atong nakapalibot, sa mga tao nga nakapalibot kanato, ang kinabuhi nga naay Ginoo. So dili lang enough nga naa kay pagtuo. Everybody pwede mo ingon na asiyay pagtuo. Tanan pwede mo sulti, mo angkon nga naa sila pagtuo. Pero kining pagpuyo o pagkinabuhi kauban ang Ginoo is another thing. One thing
nga naa kay pagtuo. So ang tanang tao na pagtuo. Pero pwede nga naa kay pagtuo nga wala nimo gikauban ang Ginoo sa adlaw-adlaw nimong pagkinabuhi. Pwede. Pwede na ay pagtuo ang tao, pero dili niya gikauban o wala niya kaubana ang Dios sa adlaw-adlaw niyang pagkinabuhi. Timan nga ang pagtuo gikinahanglan nga madayag, ma-reveal kung tinuod ba gyud ta nga naay Ginoo. Muna nga kanunay natong ibutang sa atong kasing-kasing, believing is one thing, but living with the Lord is another thing. Kay tan-awon sa tao dili ang atong pagtuo ra. Tan-awon sa Ginoo sa tao ang atong pagkinabuhi. The same sa Ginoo. Tan-awon niya ang atong pagkinabuhi kung kiniba ni align sa atong pagtuo. So unsang mga butanga nga dapat natong ampingan, unsang mga butanga dapat natong makatunan para mahimong magapadayag nga kita nituo og nagpuyo kauban sa Ginoo. Nituo og nagkinabuhi kauban sa Ginoo. Number 1, unsay angay natong hinumduman ha? Nga kinahanglan niya i-infiltrate nato sa atong kaugalingon, kay ang kalibutan mag-infiltrate pud siya sa atong huna-huna, sa atong kaugalingon, sa atong kinabuhi. Okay. Adunay tulo ka dapat natong bantayan aron dili ta saksakan sa kalibutan, dili ta hiluan, i-poison, i-contaminate ang atong kinabuhi ingon nga nangalagad sa Ginoo sa kalibutan. Kay mosugot tag sa dili, kung naa kay pagtuo, pwede ka ma-infiltrate, pwede ka ma-contaminate ang imuhang kinabuhi. Bisan pag naa kay pagtuo, kung dili ka magpuyo o magkinabuhi, kauban nato ang Ginoo. Number 1, ang i-infiltrate sa yawa sa kalibutan sa atong mindset. Ang atong mindset, kitang tanan mindset. Ang imong way of thinking. Mindset. Okay. Ginasaksak sa kalibutan ang mahimong priority sa tao nga mahimong magtabon sa iyang priority ingon nga anak sa Ginoo. Munang pagka ang atong kasing-kasing, ang atong huna-huna, mausab na ni siya ang sit-up, ang ma-priority na niini ang kalibutan, ang mga butang niining kalibutana. Muna ingon ang Biblia, punan ninyo ang inyong inyong huna-huna sa mga butang langit nun, sa mga butang putli, halangdon, kay ang naghuna-huna kanunay sa mga butang kalibutanon o yutanon, gikan niini, magaani sila og kamatayon. Gikan niining kalibutan, naa ang access, reason, nga mahimong ma-divert ang ato ang panghuna-huna mahitungod sa espiritual dinhi sa material. Munang kasagaran sa mga Kristohanon, ang ilahang panghuna-huna sa espiritual dili kaayo importante sama sa material nga pwede gilibel nila ba. Ang Ginoong Dios gilibel nila sama ka importante sa trabaho, sa pamilya, sa kwarta. Gilibel nila. Dapat ang Ginoong Dios ibutang nato sa atong hunahuna nga above all things nakauna gyud ang Ginoo.
Una siya kaysa atong pamilya, una siya kaysa atong trabaho, una siya kaysa kwarta. Dili sila label. Kay we cannot label the creator to the creations. Naay mga kadaghanan nga Kristohanon, dili sila makasimba kay unahon nilang laag. Una ay niabot nga mga paryente, dili sila mosimba kay mag-get-together sa sila. Naay mga Kristohanon nga dili mosimba kay naay trabaho, gipa overtime. Naay mga daghan Kristohanon nga ang kwarta ang nahimong barometro sa iyang kinabuhi. So asa na nagagikan sa mindset? Ang atong mindset dapat ato ang i-arrange nga above all things. Kitang tanan, above all things is the Lord Jesus Christ. It's the Lord Jesus. Amen. So pagka ma-infiltrate sa yawa ang atong una-una, iiwit na tong Ginoo. Usahay mauna ang trabaho, usahay mauna ang pamilya kaysa Ginoo, usahay mauna ang kwarta kaysa Ginoo. Are you listening? Are you with me? Timan-an nato nga kining trabaho panalangin ni sa Ginoo sa tuwa. Kining kwarta panalangin ni sa Ginoo sa tuwa. Kining pamilya panalangin ni sa Ginoo sa tuwa. Tatanaw nato ni on how this world gubaon nila ang priorities nato pinaagi niining akong giingon sa inyo nga mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Sa dihang daghan kag kwarta, may posibilidad nga mausab ka. So na doon ay pagkaguba sa relationship. Sa dihang naa kay trabaho, diya sa trabahoan daghan og mga sip-sip. Mutuo ba mo ana nga sa trabahoan daghang sip-sip? Kanang magpalakas. So kung dili pud ka magpapildi mo, sip-sip pud ka. So dili makitaan nga Kristohanon ka. Sa pamilya, naa ang pagkabahin-bahin. Ilabi na kung maghisgot na gani og pagbinahinay sa kabtangan. Nga daghan kaayo nga magkaguba ang mga relationship sa magsuon. Tungod sa mga kabtangan nga nagikabilin sa ginikanan. So mag-awayay. So dili makita nga Kristohanon di ay. Daghan gani Kristohanon mag-abot og korte kay magdemandahay, mag-away sa usa ka butang. Mag-ilog sa usa ka butang. Amen? Muna, nganong ilugan man kaysa imong mindset dili ka gusto maalkansi. Muna ingon ang Biblia, let your light. Si Jesus Christ kuno pasidla ka. Isaiah chapter 60 verse 1. Unsay gisulti didto. Arise and shine, for the light has come and the glory of the Lord rise upon us. Tindog og sidlak kay ang himaya sa Dios niabot kanimo. So ang makapasidlak sa atong kinabuhi ug makabag-o sa atong kinabuhi ang himaya sa Ginoo. Just imagine na usab si Pablo sa diyang ni-encounter sila ni Jesus. Nausab si Moses sa diyang na-encounter niya si Jesus. So kung ma-encounter nato ang Dios, mausab ta. Unsa pa kaha kung ang Dios mo puyo uban kanato. Ang tao dili mausab iyang mindset sa isa ka pagpamilok overnight dili mausab. Ang pinakausbon sa tao iyang mindset una, kay the rest ana mo sunod na. Pag mausab imong mindset,
mausab imong behavior, mausab imong lifestyle. Mausab gani imong mindset, mausab imong behavior, mausab imong lifestyle. Kay ang imong behavior ug ang imong lifestyle nagadepende man na sa imong mindset. Unsa man ang behavior imong karakter. Sa imong kung sa imong mindset sigurista ka. Imo bang behavior dili sigurista. Ang imo bang lifestyle dili sigurista. Sigurista. Munang ang atong mindset kinahanglan ato ang i-align didto sa unsay mindset sa Ginoo. Para si Jesus Christ mo sidlak sa atoa ug makit-an ang atong kinabuhi nga naay Ginoo. Lisod man magpakita sa kinabuhing naay Ginoo panahon sa kalisdanan. Panahon sa kalisdanan ba? Sayon naman magpa-plastic. Pero panahon sa kalisdanan, dili man dali magpakita nga naa kay Ginoo sa kinabuhi. Mo bitaw nga masulayan ang usa ka tawo nga naay Ginoo panahon sa problema. Masulayan nga naa kay Ginoo panahon sa mga pagsulay o kapaitan sa imong kinabuhi. So kung ang imong huna-huna, are you listening? Kung ang imong huna-huna nausab, ang imuhang batasan mausab, ug ang sistema sa imong kinabuhi mausab. Lifestyle mausab. Kana bitang ang imong huna-huna puno sa pulong sa Ginoo, sa gingarian sa Ginoo, di man kaganahan og dili kaganahan og kanang alibugjaw nga kinabuhi. Dili kaganahan og kana bang happy sa kalibutan. Kaya nga naman, maghuna-huna man ka sa dagan sa panahon nga hapit na ang Ginoo mubalik, ug maghuna-huna man ka kanunay sa imong kinabuhi kung mubalik ang Ginoo madala bata. Makauban bata niya. So diha nimo masusi na apa di kay batasan nga angay usbon. So kanang atong batasan nga mausab na, makit-an na sa mga tao, daygo nila ang Ginoo. Mag-glorify ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kay mahimo man kanilang living testimony. Mahimo kang living testimony. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Nabay mga panahon sa itong kinabuhi nga pungot na kay ta. Unya kung pungot na kay ta, nami i-wild. Pero kana nga batasan kani adto inana na gyud ka wild kanang dali ra kay ba magmaoy ba. Unya sa diyang naa na kay Ginoo. Ma-minimize siya. Dili siya mawala. Ma-minimize siya. Muna makabantay nga sa imong una-una makontrol na nimo, lami man i-wild pero di lang ka mo wild. Ngano man kay naa naman kay pagpanagana kay naa naman kay Ginoo sa kinabuhi. So they will glorified. Makarecognize sila nga nausab na ka. Amen. So dili mausab ang imuhang behavior. Hangtod nga dili mausab imong mindset. Dili mausab imong lifestyle. Hangtod nga dili mausab imong behavior. So from mindset to behavior to lifestyle. Unsa may lifestyle sa mga tao sa kalibutan? Unsa may lifestyle sa mga Kristohanon? Unsa may lifestyle sa Ginoo? Unsa lifestyle sa mga nag-una nga nangalagad sa ato? Mao ba ng lifestyle nila sa lifestyle nato karon nga mga modern Christians? Dili na nimo makit-an karon kung Kristohanon banigdi.
Mo bitaw nga Kristohanon og dili Kristohanon, adik og cellphone. Naa naman bag-o karon nga kana bang binyo of chismis. Kaniadto ang binyo of chismis sa una sa labhanan. Karon sa cellphone. Amen. Munang ingon ang Ginoo, do not be confirmed. Atong ipasidlak si Jesus. But pasabot madayag si Jesus. Kay matabunan bisan pag unsa nimo ka maayong tao, kung naagyapon ka sa kangit-ngit, dili makit-an ang kangit-ngit. Kana bitong naa ka sa ngit-ngit makakita kag kahayag. Ang imong mata nakakita kag kahayag, pero ang imuhang posisyon, ang imuhang kahimtang ngit-ngit pamanggihapon until such thing nga mohawa ka sa ngit-ngit ug muduol ka sa kahayag, makit-an na nimo unsay imong color sa sanina, nagkamuritsing bakag wala, na hinlo bakag di. Inignaan na ka sa kahayag. Because ang kahayag mag-reveal siya sa unsay kinaiya nato, unsay mindset nato, unsay lifestyle nato. So kung kauban nato si Jesus Christ, dili gyud kumutuo nga dili ta mausab. Dili man dayon. Dili man dayon, wala may nausab overnight. Pero day by day, dahan-dahan, ang taong nanampalataya kasama ang Panginoon sa bawat araw ng kanyang pamumuhay ay mas madaling magbago kaysa mga taong nanampalataya at naniniwala ngunit ang Panginoon na hindi nila kasama. Pwede ba nga mutuot ang Ginoo nga dili nato siya kauban? Pwede. Tanang tao nito man og Ginoo. Mangutana ka bisan pag unsa na sila. Mutuod sila Ginoo because the Lord Jesus Christ nahimo siyang common knowledge sa mga tao. Pero ang pangutana, kauban ba nimo siya sa imong kinabuhi adlaw-adlaw? Kauban ba nimo siya adlaw-adlaw sa imong kinabuhi? Are you listening? Pangutana imong kaugalingon, kauban ba nato ang Ginoo sa atong kinabuhi adlaw-adlaw? Unsay ilahanan nga ang ato ang kinabuhi? Sa atong kinabuhi, ni kauban nato ang Ginoo. Unsay ilahanan? Number 1, ang ilahanan, nakaka-change of mindset, na-change of behavior, na-change of lifestyle. Kung unsa ka kaniadto nga wa kay Ginoo, nga wala nimo kauban na ang Ginoo, unya karon kauban na nimo ang Ginoo, mausab jud ka. Pero kung wala gani ka na usab, unsa ka kaniadto imong batasan, unya karon maura gihapon, buot ipasabot, wala nimo gikauban ang Ginoo. Pero nakaila ka Ginoo. Pero nituo ka Ginoo. Pero wala nimo sige kauban. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nakahinumdum ba mo o nakabalo ba mo o nakadungog na ba mo ka ng istorya gani sa mga katigulangan ba nga? Ang bana kuno og asawa magtakod og batasan. Mutuo ba mo ana? Nga naa sila similarity of character kadugayan. Kana bang bana og asawa kung dugay na silang mag-uban, naamoy magkapareha kadugayan inyong batasan, magtakod ba? Amen. Mutuo mo dili. Amen. Okay. Ngano man? Ay example ha. Nganong magtakod?
kay ma-adapt man sa asawa ang ubang batasan nga nasa bana ug ang batasan sa asawa pod ma-adapt pod sa bana. Nayang mga style ba iyang mga ganahan o dili ganahan. Di ba? Okay. Example ha. Kinsa mga lalaki ganahan mangukay? Kanang ganahan mangukay ba? Amen. Ha? Kinsa may asawa nga dili ganahan mangukay? Nga okay. Okay. Oo. Bisan pag dili ka ganahan mangukay, ako di man ko ganahan mangukay kay pagka mangukay ko dili jud ko mangukay kay unsay akong adtuon dito mo may akong puniton mo paliton. Ang mga babae kay dugayan makay na sila mangukay. Kay daghan pa kay buki kion ba? Kadugayan kay sige kag uban-ubanon matakdan kag pangukay. Kay pangutan-on man kag angayan ba unsa man kani. Hangtod nga mahimo nimong lifestyle. Ya. Kana bitawng kung ang asawa hingaonon ba? Food lover. Unya ang bana dili food lover, unya magsige sila uban-uban, nakadugayan ma-food lover ang bana. Muna ingon ko sa inyo that simple illustrations kung kauban na to ang Ginoo. Matakdan ta sa batasan sa Ginoo kadugayan. Munang dili kumutuo nga kung nangalagad ta sa Ginoo nga uban na to ang Ginoo nga dili ta matakdan. Kung ang atong kauban mga grupo kawatan, nya dili ka kawatan sa pagkakaron dili pag yun ka mo apel pangawat mo bantay ra kag nabay naba ang tag-iya. Kaya ray tigsit-sit ba? Pero kadugayan, musugot kag sa dili, matakdan jud ka pagkakawatan, kay kawatan man imong mga kauban. Kung ang imong mga barkada, mga adik, maadik mga kadugayan. Kung ang imuhang mga barkada, LGBT, ma-LGBT ka kadugayan. Because you can adapt their culture. Mubitaw ingon ang Biblia, ayaw pakighigala sa mga taong ulit, palahubog og dalirang masuko. Kay tingali unya kung matakdan ka sa ilang batasan ug maglisod ka na pagwa ni ini. Di ba kana bitong makabarkada ka kanang hilig manaram? Permiro maulo pa man ka. Kung nang ipangisgutan ng mga tendencies ha, kung ang ato ang kinabuhi, masuod ta sa kalibutan, bisan pag nangalagad ta, ug muna daghan karon carnal Christians. Unsay style sa kalibutan, style pud nila. Unsay mindset sa kalibutan, mindset pud sa Kristohanon. Kana kay layo siya sa Ginoo, duol siya sa kalibutan. Ang kauban niya kanunay ang mga kalibutanon. So unsay kalibutanon nga sistema mo takod jud na sa imo. As well as kung ang Ginoo kauban nimo, matakdan jud ka. Munang ang Dios nagsulti donat ingon siya. Likayan daw nato. Beware of atong companions. Kay musugot kag sa dili, kung kinsay imong barkada og ikauban kanunay mainana ka. Kung ang tanan nimong barkada manigarilyuhay, kadugayan makapanigarilyo ka. Kung ang imong barkada mga palahubog, kadugayan makakaton ka og inom. Pero kung kauban nimo ang Ginoo unsay batasan sa Ginoo, imong makatunan. Kung ang kita nimo sa Ginoo nagpaubos, kung nakita nimo ang Ginoo na nagpailob, kung makita nimo sa Ginoo nga mauna, dos karakter nga naa sa Ginoo mahimong karakter nato. Dili man in one click of your
finger o blinks of your eyes, mausab na dayon ta dili. Na ay process. Amen. Amen. So usay angay natong buhaton. Ang atong una-una puno nato sa mga pulong sa Ginoo, sa batasan o kinayan sa Ginoo para mauni mahimo natong batasan ug mauni mahimo natong lifestyle. So unsaon man nato karon pagkapuno ni atong una-una as pulong sa Ginoo kung watay basa-basa. Unsaon man nato pagkapuno sa pulong sa Ginoo kung wala tay panahon sa iyang pulong sa pagpaminaw. Mo bitaw bisan sa virtual lang nganong ato ang tarungon og pasabot sa inyo ha para dili masayang ang panahon nga atong gigugol. Di nasasayang yung ating panahon na inilaan natin sa pakikinig na wala tayong naintindihan at natutunan. Sayang lang, kawang lang man. So ang pulong sa Ginoo paunsaon nga mapaslak paano ito'y manahan sa ating isip, ibasahin natin. Makikinig tayo. Kung wa kay basa-basa, unsay imong tumanon? Kung wa kay napaminawan, unsay inyong tumanon? So kinahanglan ka mo basa. Mo nang sinasabi sa Revelation chapter 1 verse 3, mapalad yaong bumabasa at nakikinig at tumalima. Sana susulat sa mga propesiya. Natin na kining pulong sa Ginoo. Munang kinahanglan nga maminaw ta. Munang kanunay, so salamat ko kaganina, nakita na ko si Buying, akong giingnan, ying, apil ta sa virtual. Kay importante nga natin madunggan nga pulong sa Ginoo, importante nga natin mabasahan para matisok sa atong una-una ug maghatag ni sa tuwa og kausaban sa batasan ug kinaiyahan ug sistema sa atong pagkinabuhi. So unsay angay natong buhaton isa lang. Papuya ang Ginoo sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Ang pulong sa Ginoo itisok sa atong kasing-kasing ug sa hunahuna. Og ang Ginoo nay bahala mo usab sa tuwa kung kauban nato siya. Amen. Magpauban ba ta sa Ginoo? Kamo nga nasa YouTube. Nay mga panahon sa atong kinabuhi nga dugay na ta nangalagad sa Ginoo pero maura gyapon atong batasan atong kinaiya. Ngano bitaw no? Makapangutana ka, ngano bitaw? Tungod kay layo man ka sa Ginoo. Nituo ka pero layo ka. Wala ka dili nimo siya kauban ba? Mo bitaw nga lahi ang dusi. Lahi tong mga Parisiyo. Nakaila sila kay Jesus pero wala man sila nakauban-uban kay Jesus. So ang gahom, ang pagtulo, ang dihog ni Jesus Christ niabot didto sa mga tinun-an ug nangutana ang mga Parisiyo. Disa man nigkaalam ning mga tawhanan ni nga wa man tani mga eskwela. Ngano man? Kay kauban man nila si Jesus, nag-impart ang wisdom, nag-impart ang anointing, nag-impart ang karakter ni Jesus sa ilaha. Tanan ba nga mga tinun-an na impart ba? Wala. Kay naaman si Judas, wala man matakdi. Ngano man? Bisan pa kung kauban nimo si Jesus, pero sarado ang imong hunahuna. Sarado ang imong kasing-kasing. Walay kapuslanan. Amen. Nakasulay na ba mo og kanang salod gani sa tubig nya kanang gani ituslo bra gani ba para masudlay kana sa sapa ba, di ba? Kakita mo nang sa sapa magkalos ta kanang magkalos mo sa sapa inyo habang kabuon o kanang ituslo bra diretso ang galon, di ba? Pananglitan gituslob nimo ang galon unya na ay takob mapuno og tubig dili no. So inana tong nangalagad pero sarado ang iyang hunahuna og kasing-kasing, dili makapenetrate ang Ginoo siyang kinabuhi, di siya masudlan. Amen. Nasabtan ko ninyo in that simple illustrations. Kinahanglan atong ablihan ang takob, kuhaon na to ang takob para inig humol na to
Unsay mahitabo? Masudlan ta, ma-impart ang espiritu sa Ginoo sa atoa, ang karakter sa Ginoo ma-impart sa atoa. Gusto ba ta ana? So ablihi imong kasing-kasing. Ablihi imong hunahuna sa Ginoo. Tagaig panahon ang Ginoo. Muna naka-memorize ang tao ani nga verse, let your light shine. Pero ngano man nga daghan man ang Kristohanon nga ilang kahayag wala makit-an. Wala kasidlak. Ngano man wala kasidlak. Kay layo sila sa kahayag. Nakakita sila sa kahayag. They believe but they never live according to His way. Muna nga believing and living with the Lord. Kitang tanan, believing and living with the Lord. Living with the Lord. Okay, I hope nga naatay na sabtan. Let us pray. Father God, I pray sa tanan nga member sa virtual, sa Ladder to Heaven Ministry, o sa tanan nga nagasubaybay ka namo sa YouTube. I-bless nimo ilang kinabuhi, Lord. Touch them kung unsa man ilang mga problema. Kung naaman sila balatian, heal them, Lord. Solve their problems, O God. Reconcile, O God, their families kung naa sila mga misunderstanding. Reconcile them, Lord, in Jesus' name. O sa tanan nga mga member sa Ladder to Heaven, Lord, pauswago nimo ang kinabuhi namo. Panalangin na nimo kami sa tinuod nga espiritu nga gikan kanimo, that we will not only believe but we live with you, Lord, together with you, in Jesus' mighty name. Help us, Lord, and heal us, change us, in Jesus' name. Amen and amen. Okay? Kung karon pa mo naka tune in ini nga channel, this is Pastor John Palermo. O kung karon pa mo naka-tune in, wala pa mo naka-subscribe, subscribe mo, then share this video, this message to others, sa inyong mga loved ones, para usab sila makadungog sa pulong sa Ginoo nga atong ginahisgutan dinhi, ug mahimo kang kabahin sa Ladder to Heaven Ministry sa pagpalapnag sa mensahe sa kaluwasan nga gihanyag ni Jesus. God bless you, and may the Lord bless you and keep you always.